बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नामजद कर दिए गए हैं और जो कमेटी कायम की गई थी जजेस तकर्री के लिए, उन्होंने उनके नाम की मंजूरी दे दी। यूं मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर मोस्ट जज थे वो इस सारे मंजरनामे से आउट कर दिए गए और जस्टिस याहिया अफरीदी जो तीसरे नंबर के जज थे उनकी तकर्री कर दी गई। और यूं 26वीं आईनी तरमीम का जो पहला हदफ था, जो पहला टारगेट था, वो अचीव कर लिया गया है। ये पहला और आखिरी टारगेट नहीं था, अभी और बहुत सारे मंसूबे, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन पहला टारगेट ये है। कुछ देर बाद सदर मुमलिकत उनके नाम की मंजूरी दे देंगे और यूं काजी फायज ईसा के जो जानशीन हैं वो याहिया अफरीदी साहब होंगे। ये कौन है, इनका ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ से पढ़े, ये सारी चीज़ें अब टेलीविजन स्क्रीन्स पे आपको स्लाइड्स में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। कुछ मैं भी आपको बता दूंगा। डेरा गाजी खान से इनका बुनियादी ताल्लुक बताया गया है और भी बहुत सारी डिटेल हैं, कब पैदा हुए, 1965 में क्या तालीम है, ये सारा पोर्टफोलियो आ चुका। लेकिन जो कोर्ट रिपोर्टर्स ने इनके बारे में ऑब्जर्व किया है कि ये कैसे जज हैं, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इनके बारे में बताई गई है, वो मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखूंगा। हमारे कोर्ट रिपोर्टर ने, बहुत अनबायस्ड और बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक पूरी तहरीर लिखी है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने वो भी रखूं, आपको पता चले। लेकिन ये इस वक्त के सियासी मंजरनामे की सिर्फ वाहिद बड़ी खबर नहीं है, इसके पैरेलल जो दूसरा कैंप है, ये तो एक तो है ना मुस्लिम लीग नून का कैंप या हुकूमती कैंप, वहाँ पर काफ़ी इत्मीनान है, काफ़ी खुशी है, वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपना कोई मिशन जो है वो अकॉम्प्लिश कर लिया। इतनी एनर्जी जितनी तरमीम कराने के लिए लगाई है और जितना जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए लगाई है, अगर इतनी इससे आधी एनर्जी भी आवाम के रियल इश्यूज़ को हल करने की तरफ लगा दी जाती, या इतनी भागदौड़ आवाम के हकीकी मसाइल के हल की तरफ लगाई जाती, तो शायद और बहुत सारे हालात बेहतर होते। बट एनीवेज, ये एक प्रोसीजर है, इसके ऊपर लीगल फाइट अपने फ्रंट पे जारी रहेगी। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा जो इस टाइम लोगों के ज़हनों में आ रहा है वो ये कि क्या याहिया अफरीदी साहब कबूल करेंगे इस ऑफ़र को। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो पहले से ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीज़ें कहते हैं, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि उनको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। स्टार्ट में, आगाज़ में अभी देखना पड़ेगा। लेकिन मीनवाइल कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है वो ये एक्सेप्ट ही ना करें ये ऑफ़र कि वो अपने से सीनियर को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बन जाए। ये एक बहुत ही बड़ा और पुरकशिश ओहदा है, बावजूद इसके कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम कर दिए हैं, ताकत कम कर दी है। सारी ताकत जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर के पास चली जाएगी। जो आईनी बेंच का सरबराह होगा वो तो अभी गेम आनी बाकी है। तो क्या चीफ जस्टिस, जिसके पास बहुत कम पावर्स हैं, वो ये ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे, ये भी इस वक्त का क्वेश्चन है। अगर वो नहीं करते तो फिर जो गज़ट नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो दो बाकी जजेस हैं जिनको सुपरसीड किया गया है, फिर उनमें से यानी जस्टिस मंसूर से या जस्टिस मुनीब में से ऑफ़र किसी के पास चली जाएगी। लेकिन ये दिल्ली दूरस्थ वाली बात है। इन्हीं सारी खबरों के दौरान एक पैरेलल और ख़बर भी आई है और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से अब एक्शन का आगाज़ हो चुका। जो मैंने पहले के व्लॉग में आपको बताया था कि कुछ नोटिस जारी होने हैं, कुछ वीडियोस बताया गया था हलफनामों की, वो जारी होने हैं। तो इब्तदाई तौर पर नोटिस जारी होना शुरू हो गए हैं, इंक्लूडिंग जैन कुरैशी, उनको भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि यही वो सारा मामला था जिसके नतीजे में ये तरमीम आसानी से हो पाई। आसानी से तो नहीं, खैर मुश्किल तो रही, लेकिन फिर भी सहूलत मिली हुक्मरान इत्तेहाद को इन लोगों की वजह से जो मुनहरिफ हुए, जिन्होंने पार्टी से राब्ता ख़त्म किया, पीटीआई से। अब उन लोगों को नोटिस जारी हुए हैं। मैं देख रहा था रियाज फतेहाना को नोटिस चला गया, मिकदाद हुसैन को चला गया, जैन कुरैशी को, एक और साहब भी हैं, उनको असलम है शायद, उनको भी नोटिस जा चुका है। और इसी तरह कुछ 13 के करीब लोग हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनका किरदार मशकूक है, उनको भी नोटिस गया। मैं इसकी पूरी तहरीर आपके सामने रखूंगा कि इस नोटिस में क्या लिखा गया है। 7 रोज़ के अंदर जवाब देने का कहा गया है, ना दिया गया तो पार्टी से बरतरफी जैसा सख्त अमल किया जाएगा, यानी उसके ऊपर अमल दरामद होगा, डिसिप्लिन पे कोई समझौता नहीं। और इसके मतन में क्या है वो लेटर डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले आ जाइए ज़रा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ, क्योंकि हुकूमती कैंप जो है वो इस वक्त बड़ा खुश दिखाई दे रहा है और ऐसा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 12 जुलाई का वो जो फैसला था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो तहरीर किया और उन्होंने पढ़ के सुनाया भरी अदालत में, जिसमें उन्होंने कहा पीटीआई वाज एंड इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, वो फैसला लोग कहते हैं कि उनके गले पड़ा
اور اس کی وجہ سے حکمراں اتحاد ناراض ہوا اور انہوں نے اسی وقت یہ سوچ لیا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں ہوں گے ورنہ ہماری شامت ہے. تو انٹینشن جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے. تو یہاں پہ مورل اتھارٹی کون کمانڈ کر رہا ہے دونوں میں سے, حکومت یا منصور علی شاہ صاحب؟ یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ بتا سکتے ہیں کہ مورل اتھارٹی اس وقت کس کے پاس ہے. منصور علی شاہ صاحب کا جو ابتدائی رد عمل تھا وہ بہت ہی کول اینڈ کام تھا. انہیں پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 8 کے 8 ججز جو ہیں وہ ریزائن کر دیں اور وہ نکل آئیں. کوئی فرق نہیں پڑے گا حکومت کی صحت پہ اگر یہ 8 کے 8 ججز ریزائن کرتے ہیں. ان کے لیے تو وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ججز نکلے اور اپنی مرضی کے وہ جج جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکیں. اس لیے اگر یہ فائٹ بیک کرنا بھی ہے, ان کو ریٹیلیٹ کرنا بھی ہے, جو بھی ہے ان کے اپنے حساب سے, یہ اندر رہتے ہوئے ان کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. اور یہ کوئی 6-8 دن کی یا چند گھنٹوں کا اب کام نہیں ہے, اب یہ لمبا کام چلے گا. آج سے یوں سمجھ لیجئے کہ سیاست ایک نئے رخ کی طرف جانے والی ہے. ایک نیا باب جو ہے وہ سیاسی اور عدالتی تاریخ کا کھلنے جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک معاملہ جاتا. لیکن اب آ جائیے واپس جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف. ابھی تک وہ کنٹروورشل شخصیت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ان کے بارے میں اچھی اوپینین بھی رکھتے ہیں اور جو ہمارے رپورٹرز ان کو کور کرتے ہیں ان میں سے ایک رپورٹر ہیں وحید مراد. میں ان کی ایک تحریر دیکھ رہا تھا, کہیں پہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے یا کوئی بائسڈ پرسنالٹی میں ان کو نہیں سمجھتا. بڑی منجھی ہوئی رائے اکثر وہ دیتے ہیں, بڑا اچھا لکھتے ہیں, آبزرویشن ان کی بڑی اچھی ہے. انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں کیا لکھا, میں ان کی ایک چھوٹی سی تحریر کاپی کی ہے. ان کی اجازت تو نہیں لیکن نام یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ وحید مراد صاحب سے اقتباس ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو برسوں قبل پہلی بار مشرف غداری کیس کی خصوصی عدالت کے سربراہ کے طور پہ دیکھا. یعنی مشرف کیس میں جو خصوصی عدالت بنی تھی اس کے سربراہ کے طور پر دیکھا, سلجھے ہوئے اور بیوروکریٹک انداز میں عدالت چلانے والے. کوئی ایسا حکم یا فیصلہ نہیں سنایا جس پر معروضی زمینی حقائق میں عمل نہ کرایا جا سکا ہو. سپریم کورٹ میں بھی یہی انداز رہا, مگر زیادہ تر منفرد نظر آنے کی کوشش میں لگ بھگ ہر مقدمے کے فیصلے میں الگ رائے رکھی. جب کوئی جج اپنا الگ نوٹ لکھتا ہے یا اختلافی نوٹ لکھتا ہے نا, تو وہ باقی سارے فیصلوں سے بالکل الگ ہی نظر آتا ہے اور اس کے نوٹ کو زیادہ اہمیت بھی ملتی ہے اور وہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں اس جج نے اختلاف کیا ہے اکثریتی فیصلے سے. تو وحید مراد صاحب کی جو آبزرویشن ہے, کیونکہ وہ سال ہا سال سے کور کرتے آ رہے ہیں ان عدالتی معاملات کو, وہ لکھتے ہیں کہ لگ بھگ ہر مقدمے کے فیصلے میں ان کی الگ رائے دیکھی گئی ہے. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل اور پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے مقدمات کے فیصلے اس کی حالیہ مثالیں ہیں. جہاں پر 8 ججز ایک طرف تھے تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنا کوئی الگ اوپینین رکھا, اس لیے انہوں نے یہاں پر لکھا کہ یہ حالیہ ایگزامپلز ہیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنے تھے تب جسٹس یحییٰ آفریدی اگر بینچ میں ساتھ بیٹھے ہوتے تو جب بھی دیکھتے کہ ساتھی جج بار بار ایک ہی بات کہے جا رہا ہے, مطلب کہ اس کی کیسٹ کہیں پہ پھنس گئی ہے, یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, تو یحییٰ آفریدی صاحب مقدمے کو آگے بڑھانے کی اپنی سی کوشش کرتے نظر آتے. زیادہ بولتے نہیں بلکہ سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کبھی کبھی اگر ان کے دلائل سے کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ ان کے تحریری نوٹ سے معلوم ہو جاتی ہے. وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ ایک ہی لا فرم سے بطور وکیل وابستہ رہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ ایک ہی لا فرم سے بطور وکیل وابستہ رہے. یہ میرے علم میں نہیں تھی, لیکن وحید مراد صاحب جو عدالتی کورٹ رپورٹر ہیں اور کافی منجے ہوئے رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ تحریر لکھی. پھر وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے اگر چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو کیا رنگ نکلتا ہے. یہ فیصلے سے پہلے انہوں نے تحریر لکھی تھی, تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. جو ان کا نیا پورٹ فولیو ابھی سامنے آنا شروع ہوا, وہ جس میں سارے سلائڈ چلاتے ہیں نا, تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی اور پھر وہ آگے کافی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے. 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے. 2012 کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا. 2016 میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے. 2018 کو سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے اور اب 2024 میں آگے وہ چیف جسٹس پاکستان بن رہے ہیں اور مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران وہ اہم بینچز کا حصہ رہے ہیں. مخصوص نشستوں کے لارجر بینچ کا حصہ تھے, اس میں انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ تحریر کیا, اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو صدارتی ریفرنس تھا اس پر بھی وہ لارجر بینچ کا حصہ رہے. اسی دوران آگئی ہے ذرا ایک بریکنگ نیوز, میں ذرا اپنے چینل کو اپڈیٹ کر دوں, پھر اس کا حصہ آپ کو بھی بتاتا ہوں. ہیلو, حامد خان کا نمبر دینا ایڈوکیٹ کا.
अब आ जाइए जरा, जो पीटीआई ने शोकॉज नोटिस जारी किए हैं अपने अरकान को, उनकी तफसील देख के लग रहा है कि पीटीआई ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से ये नोटिस जारी किए गए हैं और इन नोटिस में मैंने जैन कुरैशी वाला नोटिस पढ़ा है, बाकी भी सारे आई गेस एक जैसे ही होंगे, एक जैसा ही मतन होगा क्योंकि रीजनिंग सबकी एक जैसी है। इसमें लिखा गया है कि जब आपको मालूम था कि हुकूमत आइनी तरमीम का इरादा रखती है जिसके ऊपर उन्होंने बाद में अमल भी किया, तो पार्टी गाइडलाइंस के मुताबिक आपसे ये कहा गया था कि अपने आप को महफूज मकामात पर रखना है और पार्टी से राब्ता मुनक़ता नहीं करना। लेकिन जो शवाहिद इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं आइनी तरमीम के दौरान, वो इस किस्म के हैं जिनसे मालूम होता है कि आप आइनी तरमीम में वोट देने का इरादा कर चुके थे। वोट दिया या नहीं दिया ये अलग बात है, लेकिन इसमें लिखा कि हमारे पास सबूत और शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि आप इरादा कर चुके थे आइनी तरमीम में वोट देने का, इसलिए आपने पार्टी पॉलिसी, पार्टी गाइडलाइंस की संगीन खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा आपको ये नोटिस जारी किया जा रहा है। 7 रोज़ के अंदर अंदर आप इन नोटिस का जवाब दें और बताएं कि क्यों आपको पार्टी से बरतरफ ना कर दिया जाए या क्यों आपके खिलाफ जो पार्टी की बुनियादी रुकनियत मनसूख करने का या बेदखली का जो एक अमल है वो शुरू ना किया जाए। तो ये नोटिस जो हैं वो भेजे गए हैं, इंक्लूडिंग जैन कुरैशी और बाकी जो लीडर्स हैं। ये इब्तदाई मरहला है, आगे चल के शायद इनके वीडियो बयानात भी जारी करने का पीटीआई इरादा रखती है, वो भी आपको अपडेट करूँगा। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक खबर यह है कि इमरान खान पर मुलाकातों पर जो पाबंदी आयद है, आज भी उनकी बहन नौरीन नियाज़ी बेचारी अदालत के बाहर खड़ी रही कि अब पाबंदी खत्म हो गई, कोई एलानिया तो पाबंदी है नहीं, कोई नया नोटिफिकेशन है नहीं, तो शायद उनकी मुलाकात हो सके, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। और अब कल इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी तारीख बदल गई है तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको टेकअप किया जाने वाला है और जस्टिस एजाज इसाक खान साहब हैं वो इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि अब बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिलती है या नहीं, आपको अपडेट करूंगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।